publicity yang anda bagi, the coverage that you gave us for the past few weeks has also contributed to the success to this campaign. So thank you very much to all of you. Today, after 16 days, lepas 16 hari, kita berada di Parlimen. Dan destinasi kita telah capai akibat we fought. We fought all the way through, and we are here today in Parliament to submit our memorandum, and we have achieved a lot of things here to actually make the voice of the people be heard here. The cyclists are also very proud to be here, and of course the journey was a tough journey, but we made it. So all the way through from Kedah to Parliament and to Johor to Parliament, all the way through we have cycled, and it's a big success lah. That's all I have to say. Kita hanya kayu. Lebih kurang 80 cyclists from north and south, kita hanya kayu. Tidak jerit, hanya kayu, pakai t-shirt saja. Kemudian akhirlah pada 15 hari bulan di Rawang, mereka cukup tahan kita kerana antam kita kata kita semua ini children. CPO turun, kali dia kata, ni orang pakai children. Kita kata mana ada akta? Dia tak mau jawab. Kemudian dia kata okey dia boleh hantar, dia hanya nak keluar anak-anak kalau ibu bapa datang. So hari keesok ibu bapa datang tapi mereka tak pernah masuk. Sebelum itu mereka kata 5 minit kita boleh keluar anak-anak. Tapi apabila parents datang, sudah 4 jam mereka panggil setiap ibu bapa ambil statement. Kenapa you hantar? Adakah you tahu apa itu jerit? Kalau you hantar you punya anak dalam program ini, dia tak boleh dapat subsidi sekolah. Dia tak boleh dapat kerja. Macam itu ugutan. Dan sampai ke sini, untuk semalam dan hari ini, di kawasan sini no problem. We have YB has arranged 120 people food, and the parliamentarian has welcomed us. No problem. But here we see it's against democratic, it's undemocratic. They selling the cyclists cannot cycle. The first cyclists were cycling from Lake Garden, not even 500 meters. They cannot tahan. So what is it? We are a democratic country. And why pay police? So agitated about what? After all, we are asking for gubal akta gaji minima 1,500, masukkan ISA, rumah selesa untuk semua, dan pilihan raya tempatan, jangan swastakan kemudian asal seperti sekolah, hospital, air dan electricity. Dan juga kita mengatakan jangan naikkan harga, itu saja. Semua rakyat jelata seluruh dari Alor, dan dari Johor Bahru, seluruh rakyat nyokong tentang kita. Mereka bagi tempat penginapan, bagi kita makanan, dan mereka ada bagi sumber kewangan untuk menjayakan program ini. Tetapi cyclist pengayuh kita sangat berani. Walaupun orang mereka muda, dia tak takut pada pihak polis. Mereka pun tahu ini hanya alangan. Walaupun tahan, ini mereka berjuang untuk hak rakyat dan hak sendiri mereka tengok ibu bapa sendiri menghadapi banyak masalah, tiap-tiap hari merana, tanpa gaji minima, penswastahan, semua kemudahan asas dan kenaikan harga. Okey, so hari ini jerit pengayuh cyclist menang. Kita sudah menang hantar memorandum ke Parlimen. Ini adalah satu sejarah di Malaysia, satu sejarah di kalangan rakyat jelata untuk membawa aspirasi kepada Parlimen, di mana Parlimen adalah tempat menggubal undang-undang. So kami harap pihak polis tukaran, walaupun 5 negeri sudah jatuh pada Pakatan Rakyat, janganlah menggunakan kekerasan. Jangan pergilah tangkap orang jenayah. Semua polis yang halang kita adalah dari jenayah. Kereta-kereta saya penjenayah. So apa kita jenayah ke? So saya ingat CPO, pihak pengayuh, ibu bapa mereka nak sue CPO.
Kerana tindakan CPU adalah satu tindakan yang jenayah, menghalang cyclist daripada pengayuh perjuangan rakyat ini. Terima kasih. I'm very proud lah of the Jerit cycling campaign. Saya rasa mereka took a lot of effort, ya, dan juga susah payah, tempat tidur and all that, all the penginapan, all that, they had to rough it out lah. So I'm very proud of them. Dan daripada apa yang nampak hari ini, ya, the pendekatan polis, I think leaves a lot to be desired. You know, keterlaluan lah. Hari ini Parlimen sudah agree kita boleh masuk ke Parlimen dengan basikal. Dewan ni sudah book. Jika polis tak datang kacau, it be a 10-minute job lah. Cycle terus masuk sini ke sini. Tapi itu tak berlaku. Sejam lebih kita di luar sana, lagi YB-YB lain semua kena keluar. Jadi big issue di situ. Ini semua disebabkan oleh polis. Kerana mereka mahu yekat kita punya hak demokrasi untuk datang ke Parlimen. So something is wrong, you know, with the whole police psyche, you know. Cara mereka mengendalikan rakyat datang bawa tuntutan mereka is over the limit lah. Dan you know, dengan helikopter polis, dengan beberapa puluh anggota polis, you can use them in a better way untuk menjaga jenayah daripada buat ni. And not only here, it's been happening last 2 weeks. So it's not just one OCPD or 2 OCPDs, you know. It is the whole police force. Bila rakyat bersatu, suarakan masalah mereka, bawa isu ke rakyat lain, rakyat berbilang kaum bersatu, the police get very nervous. They shouldn't get nervous. This is democracy. Jadi, tapi I'm also very happy with Parliament. Kerana bila saya minta untuk Dewan ini dan untuk bagi mereka makan tengah hari, there's no problem with Parliament. Dia kata boleh. Hanya dia katakan decorum house. Tak boleh datang dengan t-shirt and shorts ke dalam lobby. Saya cakap no problem. Because the decorum will call the people from the lobby down here. So Parliament wasn't a problem. Kerana dia kata macam itu, we are not going to go and insist, no, we are going to come with shorts. Because Jerit is a reasonable organisation. Dia kata kita ada decorum, nak masuk sana kena pakai tie, long sleeve shirt. Okay, we won't come there. We'll come straight here. So Parliament was very good, you know. But the police, you know, it's just mind-boggling lah. I think kita kena psychoanalyze police force as a force and see what is wrong, you know. Something is seriously wrong, you know. Now, I think this issue, rakyat membawa isu-isu ke Parlimen, saya satu yang kita harus menggalakkan. Demokrasi bukan saja kita buang undi sekali dalam 5 tahun. Nanti selepas buang undi pun, rakyat ada hak dan juga ada tanggungjawab untuk memantau apa yang dibuat oleh parliamentarian dia, untuk membawa dia punya isu-isu ke Parlimen. You know, I think must have a continuous two-way dialogue daripada pengundi dan parliamentarian. Well, there are a lot of court cases pending on us. I think there have been about, how many arrests, you know? There have been about... Yesterday, 111. 111. Altogether, Yes. Together. No, Arrest. no. So, we all got to go back on different dates, different balais, from Kedah, Perak, Rawang, you know, so we got people to go on those days, we got to go back to the balais. So, we got to go and handle that first. For pamphleteering, for illegal assembly, exploiting children. I feel happy and satisfied because after all this, we finally managed to come here and then hand over the memorandum. You know, so it's good lah. Like all our hard work has paid off lah. Yeah. Pengalaman sangat baguslah masa menyertai kempen ni mula-mula, tapi banyak halangan daripada polis lah. Ada sedikit takut, tapi kami cuba beranikan diri. Masa berada di dekat tahanan di Terawang kan, pihak polis banyak mendera lah. Dia orang baling makanan macam macam anjing lah, bagi dekat anjing. Diletak sana saja, dicakap makan pun. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kami mempunyai hak, hak untuk berbasikal dari utara ke selatan, dan untuk berbasikal ini kita tidak memerlukan license, permit or road tax, but the police officer itself, they are asking towards us, did you have the rights, did you have the permit, tunjukkan kepada kami permit anda dan sebagainya. Ini membuatkan kita melengahkan masa kita, perjalanan kita, dan kita sendiri menghadapi pelbagai masalah dengan pihak polis yang menanyakan soalan yang tidak memasuk akal dan sebagainya.